Haya, Karim tas prepara ele meio tuchu. Arbitro na semana nyawe. Arbitro ngo bona ndao. Arbitro ngo bona ndao. Arbitro ngo pula le rushne vertuak samane. Haya. Vous changement tio, vous changement. Changement carré ona be. Changement carré ona. Ba fatso alawa, ba pangianga zangu ta mana la fanto da alawa. Haya dimatsuajo asi prepare me bulu. Yana strenga ela ya shoot technique. Astrenga ela shoot technique. Très bien. Ye wa accept ye direct bekangia. Haya Nizar twala nge bulamba yo garde amba irisari gardar zeri Nizar vinga ye amba ba fay tatushu haya ulamba Nizar ambergese yayo access centre bela corner ila corner amua mana amtia terre direct Nizar tola centre bulu zidana munda diko bitala za bulu be kashina va contrôler kakiri tsani la 22 il a corner Karima mbe madi timnya tshika madi timnya kapela rege bulu be kapel kairenga active mborenge be kairenga ay passi il a touché ay passi en passé dima arbitre ngwa bulu seda côté rouge donc wale erreur ya touché ifanya erreur touché vale haya madi se préparer me touché madi so samba nyange golni ay centré kavata so tebe kange zidana babo zidan tu avuta muna Karima nungabe kashine para amdeto corner bulu anyawe haya Karim to si du préparer me corner usona mor ba fatole astana me corner eba baba ko se dia Karima si préparer me corner ay centré be impara le veri arbitre kasarenga me haya arbitre risinda décision arbitre haya var arbitre ngwa tibi yo haya dimo chapare buru le ko tamrege ambiti amremestini dimairege amremestini haya le ko to kushu haya baba chore préparer me bulu dima irenga amre ampase bafa irenge ampase kapela mbra dima kay para bula touche toujours haya ziadi tona serege bulu asita ireme si wasa galanya ireme tu kay galanya dima ireme iye dima vitu handra ambiti il faut centrer là c'est derenge iye irenge toujours kavasa nungambio kapela ireme stili bafa para akama regeza bulu kapela irenge amregeza bafa bela touche bafa kashina izia bulu haya kavati twarenge bulu aizia dinga zangu kavata ktereme zirembe zitana itowa nyawe zitanga demanga wale pour l'instant mabi 2-1 haya le que twarenge bulu le que twarenge bulu si centré ay classe tranquille kavata irenge kay para bulila 22 haya Bafa soirée me 22 il remonti Dimako acteur se caché para Karima Irenge il a touché Paris pour Boulele Rouge Ambe Barlo Bouzou Bambak Tamba Bafa Reme il me fait il a monté il a 22 Aya Amdou Tsarenge Boulou il a 20 Amdarege Boulou Asirema ay passi Kavata Serege kay para la kapela rege Dimerenge Vitsohanda ay rege ay vigi en passe Karimou ravere par Karima ngem ravere accepte Boulou kay para iye Sentinelle la Manisara se Boulou ambe Zedi passé kapara parce qu'ampara munda comme ça kapela rege Boulou vingi ay vingi Asasa kapela de façon grave ambe dikopi bafa kay para ay itolo ko touche haya kapela talbare Boulou mais ça m'a fait dans Gatao haya bafa tsaringe Boulou tirage au sort à chaque que équipe ambana para Jana 1 équipe Fazali 2 équipe Alemi
Haya, tirage au sort. Na mon contact 03 84 19. Tirage au sort Nyawa. Na mon contact. Bafa centre boulou. Il y a des copains ça remettre be kaipara. C'est manangia. C'est manangia. Changement d'élément c'est manangia baro da lawa. Nous manam remettre tete bafa renga mba c'est mana vingi bulim lawa. Am te renga dégager kapela access yebe lawa touchou. Kapela access yebe lawa touchou. Aya, ma dit soirée elle boule, elle passe, elle passe me kapela zia la 22. Il a corner, pardon, il a corner. Nous allons centre corner, cavate para. Oh pou, ay toi touchou. Aya. Bafatio, elle passe, c'est bon contrôlé, c'est bon avec boule, elle centré. Oh, il a touchou. Non! Il a touchou. Aya, Raverto Serma touchou. As prépare à touchou. Raveri à touchou. Kavatak c'est zebe kazia, il me même pas fait ça vingue. Ba fa en passé Lukman en passé Sekman ça se prépare à remettre. Sekman se prépare à remettre. Ay la touchou. Aya Sekman remet pour la touchou. Baro so watin bas. Ushirwa. Samba ole parao. Haya, bafa assis calmer, tranquille, bafa joua Sekmani. Oh plan, am deux siki, am tout golmangave pour les stababo. Ay passe, amojo manta, mana afo koto, mana koto albetre ay rege foti, matre reme foti, mata cho se gagné, ay centré. Oh, il a 22. Haya, bouli la mi-temps. Haya, tirage au sort. Bulila mita tirage au sort. Jana qui plambande à para. Na mon contact 03 94 19. Jana qui plambande à para. Tirage au sort. Na mon contact. Hey. Na mon contact Jana. Jana manda para. Tirage au sort. Mala sala goué. Tirage au sort. Mala para Jana. Toujours me contacter 03 94 19. Merci. On se la quoi, checker. Amen, je vais me regarder. Inch'Allah. Je reste la quoi. Aya. Tirage au sort. Hey. Tirage au sort à mon contacter. Mala para Jana. Jana mana para mon contacter. Na mon contacter. Numéro 1 guabo. Tirage au sort, on a se mettre au sort. Ouais. Hasta que tirage au sort para Minero prepara tirage au sort. Tirage au sort para Minero babo. Ouais. Tirage au sort para Minero. Je mala para Jana. Tirage au sort question mala para Jana. Ustar ma tirage au sort. Aya Benjamin tirage au sort mala para Jana. Me contacte. Na me contacter le numéro mala para Jana 03 84 19. Bon, Mathis Kadjaouzuri mais juste c'est vrai. Personnel hangu bule mbani mpaka buli remete wasili. Demana na pas vu demande mais non para buli estamba ubu. Yo in deux passes quoi il est mais umwana bulu bani wo ngahule lazima urege au seke mara tami mbe solution weda tujone kasuba bosi zemana mpaka aibinya na ubeuna awenge meta ngupare huni mana matujuru madversaire wa bavo kwa tselisa halome na vurane umezi risibu hembadi umezi Njema alhamdulillah rabbil alamin mezi majoria bo asdunga après tu vois sauf maintenant na tsakwamina fetu mezi mba machizo ka helini mezi mba turete stawi no so ristawi par rapport na de kastavande juste plate menyo mezi Atatu na rafanya jeje Rianoué relate dating ni jo havi Ataka bola gwesa Ataka bola gwe Ataka sugira do awa nyawi o restao do manga fular na machio
Match ya leo leo bani kesi facilita mana ndongo sini de halin kama amba matitelma ya 0 swaf. Ata usrongo mlamani fenti tampare. Ayo pasi refanya pasi mes. Nere refanya changement de to para bele ka de hado karso para. Ata babo bani srongo amba ni srongo wa amba risingaza. Korodo mbeli. Haya basi. Haya diko biso na je match ya leo. Match ya leo shoku antu baba singaza be. Tonku va Afa Atala. On gardien capitaine wa lever gardien mwangavu. Wami de capitaine wa lever machini simia Mungu ambaini sipara ka alam tuleni sipara. Namgale deuxième mi-temps rifanyo bavo ka. Deuxième mi-temps de jeu bavo haya tumlishin bavo. Okay. Lever alengas masamba waspara. Lever alengas masamba waspara leo pani. Leo. Liloba. Haya, vanir si rega deuxième mi-temps ya tournoi. Mbani renga mbayo Popeye renga samviti banfa be kam shinamvira. Kashinamvira banfa renga ambayo sekman remestili. Sekman ila tushu wale. Samdine renga aktambe Isabel Lukman de para Lukman ambe sekman ko centre be kandra. Mchopere para iye mchopere remestili. Valo banfa renga atialibi. Babo ma bit 3-1, babo ma bit 3-1, GG babo. Ma bit 3-1. Aya, segment so zebula waba levera passi. Kavati toda a le centre no passer boule. Kavati samba nizara vingi bulu, ambregeze kavati kai para boserenge, ambe segmani renge, centre para Kalagia. Aya, samedi to apare bulu. Am derme 22, RM 22 Popeye para, ay centre, kavaserenge, ambe ule kabe, nizare para, ambe bosto renge, ambe kavati Kalagia ila 22, GG babo. Aya, GG. Aya zdenerenge bulu ambe dikopi renge bulu ay amviti. Ta, besto centre, ila watushu. Haya, bulche la watushu. Se reprene be virimwana tashoshimtiti haya se reprene. Babo tinini bulire ngwa foti. Amtu daringo fotarenge elayahe. Amtu daringo elayahe banfaka kaskiri askarangwa mbele foti. Albitra simvura bafa. Amtu tsareme bulu. Haya Popeye to singale el foro. Aireme Kavira airenge aipara ambe samdini aireme la 22. Haya kapela renge bulu ambe Lukman renge bulu ambe kese kapela aireme la sato samdini aksarenge aireme la tushu. Haya amdu twasrema itushu amdambe mbanini samdini ambe kese amdu kse kai para bafatso apare tushawo bafamba ambe sekmani renge bulu ambe renge bula simvita amvita handra aksambe befaka para Popeye vingi ila watu sekmani contre ila tushu nyawe. Haya Popeye renge bulu ay si place sekmani to singale arngona mangi bafatso surgona mnganya. Haya bakwa singale amesure bulu iye kapara bafaisia sekmanezia ya kushina tushu sekmanezia pasi ampese bosambe Lukman ambe bafa pasi kiri Popeye renge airembe beba amta ya dekache kapele para hunu kapra si contre si couvre kapra si couvre la 22. Haya zdan se préparer mes 22 zdan ay piqué imshia bause bulim shaba la watushu. Haya amtu dareme bulu tsa ziadak sensible kai para la watushu. Haya Karim tsarenge bulu
asrema itushu arenge dula e centre mbanine para nizarere meshitwa bafa pare bula se contre bela tushu nizara pas amregiza bulu kavat bela tushu kamemu bafa twarenge itushu asere me karim tsama disamba bafa twala centre bulu nizarere meshitwa ilawa tushu zizanyenglo vani mzee Mana ambil sekmana viti popei sekmana vingi bula ay centre impara bose rege bulu aksambe ne be kampara aya popei rege bulu am viti be kam vita aksambe be crochet be kakiri aya buli la corneri bose tos prepare corneri ya he asangala nya ay centre sekmana remeti kangi ay la 22 aya am du tsarenge bulu tra gardas as diplane am ta tsoy bulu lukman remeshita ilawa aya ila corneri bostering ambayo mbani ambe pope ay renge bela tushu aya pope tsarenge bulu asingale tushu asingala nyai ay centre be mbani lukman remeshita bosta vinga renge bulu am jule sekmana estase be para sekmana akay para aksaw be ila watushu malheureusement sekman kay para haya am du tsarenge bulu asingala nyai arengwa pite ambe ay centre tcha kapela reme gungwere me makarati kapela mtu la shina ngatu makarate de face manga vu la shoko bani om ngatu makarate kapelo haya am du tsarenge bulu ay jua pite kapela haya bosarenge bula be puperenge kapela mbe ay reme tcha kawaserenge imbe kapela be bani lawa am du tsarenge mamnya helishe mamnya ay centre tcha ilawa 22 haya kapela renge bulu asingala nya model de place aswamba mwaje kapela tra ambe bamfa ay pasi tranquille kapelo asera doucement am bamfa ijwamba bose bosambe sekmase kmana samti la rege ya bostarenge bulu bamfa regeza lukmana renge ay renge ambe sekmana si prepare murai sekmana reme la 22 sekmana kosleli la peu reme la 22 aya am tous prepare 22 ay jua tu ho bafa tsarenge ambe bose tsara singali ta amregeze karim ezia bulu ay asas sekmana ngarita be impara am to ireme ila ende tu ho haya bosta para bosta futu mindu takashina para ila tushu ni zarenge tushu ay jua kavasa para remete ila 22 no haya sekmana rengan mazarenge magushala tsamwezekia bas oaf kapelo tsarenge bulu arenge bulu ambe karimu tsare aizia karimu ambe bafa irenge ata amvitso handa ambe bose tsala vingi bulu ambe lukman ambe sekman tsole wo ila 22 meno aya amduti wo da je prepare 22 ay reme to bose tsarenge bulu ambe sekman renge amre mestili aksamre gezemye be kampara santinere bula vingi avitwa raru apase nizare aksa trebe kavutamnya goli babo bulila watushu lukman tsarenge bulu ampase kapelo tu ambai lukmani kavate contre la tushu haya lukman tsarenge bulu lukman ay kavate contre la kala lukman remeto sekmana aizia vingi bulu sekmana vingi bulu avitwa vili aviti akose sendre bafai para pupe para avitwa handa avitwa vili avitwa raru kapel de para malheureusement regea bafai para aviti okay la corneri ewa kachanga pamtijio haya bafatu a centre corner sekmana remeta tigila 22 haya amdu tsasmana wabuna majoria hamba tokotinde vire wabo haya je relever tsasmana papamba yana stange terrain ta je relever la watu yana mba amdisha angadze mana ajasira amtare me bulu 22 ta ila 21 ngina tena haya
22 taila 22 mundu apeu Zidane arenge bulu singadzia na ubadza weda parobe ampasi ayo banfa regeze karim regeze banfa vingi banfa mbaya nini ambe bose rege amvitule regeze banfa kepara sekmane rege kusambe banfa ayebe kangi ya garde mangafu nizarenge bulu ampasi zed rege regeze nizari dungambe nizari centre ki Zidane siki Haya Zidane arenge bulamba Lukman kerenga sekmane renge ay vingi iya pupe de para Lukman para sekmane tar ba fa reme poitrine Karim de para ta Karim amviti iya reme amtre contre Lukman para aksambe bose para ay salta sekmane para vingi lawan. Haya. Mabikata 1. Kavati tsora alio centre wa passer bulu en passer ziadita ambe nizara ireme ambe sekmana ambe tabajibiwa yani sekmana vingi bulu ambe bose rege bulu ambe sabre sekmana bulu rembio bulu mtara sekmani lawa tushu hey makio aya bulu tsio lawa corner il a 22 Brilla 22 popé de remao tuo poere mer areme 22 aizua kavati so sizungwa kavati sa mesti bekangia oh yeah arbitre le contre reme bulu ulamre me bande waye dans so futu bulu avutu bulu bafa renge bulu iye bafa sambe kamba zedere zidane rega as baza kavati renge areme ila 22 Karim arenge bulamba ambe bosarenge bulu ay centre sekmane para imlawa kavata pare bulu ay kavata jol kumane mes stoila tushu haya pupe arenge bulu asingala nyae pupe arenge bulu asingala nyae angale bulu ay centre zeda ko para kavata para bela 22 Babo vraiment changement barlo danki ya barlo reste sur le terrain barlo défenseur mangafu a reste sur le terrain c'est que manavingi bulu amvitsa vili bulu amvitsa zede para zede kay para zede irengwa karma para bulu ka terenge mbarini amdere ayrama il a 22 haya Karim sosreme bulu ay pasi ambay sekmana renge bulu tia ay jua aksambe berlo kay para ha am tarenge bulu iye am dareme tuwa be ka jowar aksareme Karim renge bulu aksabu be mamba madarme bulu tay la wawli buli la 22 haya garde Zidane renge bulu ambe Lukman renge bulu tia aksay de kashi be kashinda ni zara renge bulu iye mane renge bulu postareme iye to Manchester City ça y est haya changement de bulu Karim Jojo barla weke popeye bulu am tarenge bulu am ta vingi bulu sekmana nzia Lukman nzia bosa vingi bulu bosa ayrebe il a 22 haya madi tsareng mbani naranga bulu popeye tsarenge bulu asngale bulu angale bulu haya tuo angale bulu ayreme aizua Lukman rema shitwa sekma am to sizungwa moti am tereme tuo kavasari angwa bulu amuya madareme haya bose toreme bulu ta amvitwa handra amviti ay pasi Karim tsanayo Karim sana angera matfasar bali haya baro tsai ayrenge bulu bose ay centre kavasari reme bulu tailao Lukman sa sizungwa stwa haya sekman Lukman reme stwa pupe reme mundu Lukman sa star reme stwa kay para iya dimana reme stwa kavatso para bulu kavata bulu baro reme sta mukaza kavati halo Lukman ambre geze barlo barla vela mundu na mata vela mundu Yo, nero kuwafuta madareme bulu kaandra manyareme bulu yo kama sare mesabela la wonde
Haya dimanche soir sera 22 dimanche soir sera 22 tra aireme iye bostak sairem de stabe am kuti sek manazia Karaelo astu arbitra sela gwe Buluka la bel arbitra ngoy lawa buluka la bel arbitra ngoy lawa decisões arbitri karsnavar varis ngamia haya amdarnge bulamba popei popei asngala bonya angale ambe gizamdo amtu baro tosinga ta amtam vise bal magando baro asiri aizia baro ambe man lukmana renge ta ambe karimare bul ambe bose kashne zia il a 22 Pirola Pirotolo. Insan vira bomas insan vira Aho, osi dal bezir de tush man. Sueleo. Ewa. Kavatsarange bulak saireme ila corner buli la corneri haya kavatsasi prepare me corneri kavatsara ambe madda aitwa 22 madda aitwa 22 bulu madda aitwa 22 haya dimatch arenge bulu dimatch asrema 22 arenge bula asrema 22 a joti tamba sambe sekman reme al contrôle sekmanam gamcho mwana sekmanim gale mwana haya 40 pour le vert sekmanam gamzara vert baro tosa gona vert wafanya wanzani Popeta se dégage bulu ay piqué kavasa ko para no Bulu la 22 dimairenga mbalikmani lukmana renge bulu arme bulu avingi ampase sekmana ampase ula amvisa petit pont sekmana mzia popé avingi bulu sekmana avingi bulu popé avingi bulu amvisa petit pont wavili walaru airebe mais non Buli la corner madere ambe popé to avingi kastazi karema kavasa kusarika sukuma bara vingi bulu ambara vingi wakso bebe kaparose am deriga ay degaje madezia madikarmo ay mrege raver targe bulu raver aksare mbe haya arbitrenge chini 14 arbitrenge madiso strima popé deremo asrema bulu angale bulu angalenya Sosi asi presseur ay aireme kavira goli ni la 22 No. ambe bose kashinda zia dimare me burka maktambe bose kashinda zia Mas come pagar 90. haya popé charange bulu ambre me barlo virgule ambre me barlo crochet ta barla pare bulu barla ambre me crochet ya ambre me bulu karim ta pare bulu ta mravera mregeo madak se zebe mvipe dipo haya bosse charange bulu impara ziadi ta madairenga ambe adversaire charange tena le verre ne bulu am to charange bulu ambe madak charange mamgia madi ayam to charange bulu segman zemadi ye kavasane bulu wake wana garde kashinetia aya bosse chole gre ye bosse pare bula ay dégage mana pare bulu lukmana sare me bulu anshnam contre popé charange bula passe madi kashne para karima vingi bula ambre coche bosse chole pare bulu ay centré mbara vera zebul ay dégage bulu chale garde da zia inde même surwani garde bula zia inde surwan ambe bosse chole sam vitandra ta ambre garde zia chale me kava sambre me ila watushu haya Lukman charange tu shambe Karim arenge tu shambe gise Lukman arenge ta Lukman arenge popé arenge popé amre me ta popé arenge la 22 haya dimanche charange bulu asirema pia ay jua barade ni dawle am tude para remeshitwa haya zeta charange bulu kay para bosse charange ay am bay barlo balerenge am rege bosse kashne para bosse ay para haya karimarenge bulu manarege bulu mbeskman segmana abuzu ay rebe ila tushu
Champas mongizanyos. Mongizanyos. Ne, ndadze mwana roho. Haya, amduto la soma bale asimvika regarder changement fin la changement poperinge bulu asimvita barlo aksar merulet bekakiri bararenge bulu barak sambe fanto abare vingi airame gardesiki bulu la corner. Haya, barro dareme corner barang ngale wanya angale bul angalnya ay centre ambay karim serme kandra haya madam ngibul avingi bul dimacho ay para luk mana erenge ak sambe karim luketo bostere ngibul amra gese ak sambe gese para luk mana erenge ay lacha ina watushu ek mo mana haya luket sarenge bulu angale bul ampase pope cha ampase madere ko luk mana erenge bulu dimacho ta pope sa ange guru ta luk mana wahara amvitandra mana amvitandra luk sambe ta amre gese ak sambe kapara raveto a prepare mur ay dégagé haya dimacho ireme ta ilawa karshambe la touche 22 haya la corner ka vatering ambe maderege zidaya la tsamwenze ho haya ila tushu haya bosto tsarange bulu fanto sesmana basto poperenge bulu amre gize bosto erenge amre aksamre gize pope para tra pope amre me froche revere para bulu a dekache to bulu ende tu naiti zidana famora akserenge be en fait il a 20 haya karimarenge bulu ambali kumsi ukemsarenge bulu iye karimari para cha ewa wavili pope to araru bulu regia hao Bosei ataka mangavu haya popeta para bulu avutandra mata para bulu sek manamre geo haya fanto sa para bulu kana karimrenge ambaye aksambe barbe kaparo haya buli la tushu leze babo haya dimarenge bulu ta ambaye fanto kai para haya amderenge sek manarenge bulu avingi bulu ta ambaye karim mara to bulu akawake wana gardero to bulu aksam lobe bela gardero kalobe haya pope para bulu ambaye amdak sering kai para ambaye meto haya dima para bulu kalma me crochet ambaye lukam sering bulu ambaye sekmani bulu yeah wa barlatiali bi le verme berata babo ya wakuta sheri le verme bete wa yakuta sheri wa ro sanfeti kayate wa ya rocho ça y est bakukwangia sur place haya popetsarangia amrenge bulamba ziadarenge bulaka mbe karim ambe tu amba kado baralunga mbio baralunga bulambio ay para ta amdamre crochet ay dégager ka fasada zungwe bul la watushu angale bulu angalanya dimangale bulu ay dégager sekmani accès be la 22 haya amtarenge bulambe pope buliabe kamvira lukmani segment sutu ambe ta fanda ayrenge accès dégage ambe segmani ta amde dégage dimala izungo shitwa haya kavasa para bulu weke wana gardien lewe koina gardien areme puta toujours haya amdak se bulu bekazia ta amre kushe ta arme bulu reto kavasa kazia zdara tarato araka fanta vingi bulu ambe barlo orjelamba barlo se bare meligia barlo orjela mat barlo orjela peu
Le veri mabimoro tam kutensheri. Le veri mabim kutenya maro tam kutensheri. Aya, amta pasi bulambe popi. Popi arenge bulu. Ta azia crochet, ta azia tena ambai amdu amdairigeza ta ambai popi ta ambrime amvitibado ale mwa bulu vumonte istele islamunte. Machi como le rouge para. Le rouge para na machi. Jeje babu madzanya le lazim le rouge para. Babres rwatini. Le rouge para. Ayar srika toujours ya jana ile tirage soru. Tirage soru. Jana mbana para machi. Jana mbana para machi tirage soru. Aya. Mta ganha tirage soru para milheiro. Para ganhar tirage soru para milheiro. Aya, mala ganha jana. Equipe a Leme, equipe a Fazali. Mbala ganha jana. Tirage soru na contact 0 na contact mesto babo. Aya. Na contact mesto. Madzanya le rouge para. we still so